फर्स्ट प्राइज नंबर आप लोग के सामने है, सेकेंड प्राइज नंबर आप लोग के सामने है, थर्ड प्राइज नंबर आप लोग के सामने है, फोर्थ प्राइज नंबर आप लोग के सामने है। লটারি সংবাদ দেখার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবার আগে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন নোটিफिकेशनটি জানিয়ে 5 प्राइज नंबर आप लोग के सामने है। লটারি সংবাদ দেখার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। 6 प्राइज नंबर आप लोग के सामने है।